pastor pun phat mun hin pi tolhonin tuni jingka stewardship kiti goching ai lo le dictionary ai mi dictionary a ke vet du a ke vet na le cha ki ji bang dana simding a chu midang khat in sung chin tu pi a pang mi a ke tiket na he first Peter bungli chance ma honi vena le goching atin good chef good steward atia goching pha tiket na he na lai khon e chi chung chang hi nyaw khat tu nya ke holim diu de min a goching pen chung chang hi se ma sang win koi go ki ching ham anei pen koi ham ti chung chang se ma sa diu de ka sain akhana e chin dinga chun sam labu somgit leku chang som la khatna hi vena le van ho nanga hi in leisi zong nanga hi van noi le asunga omjo si hi nangma phu do hi atena he so pite ho tuni jengka in stewardship sei masangoin anei tu the owner anei pen pa apu pa anei tu pa chungcha chomkhat ivet masadiu deum ka sana he icha in epp chu ma khona uma ep chu anei hamitia le to bible science himdos now muna asai bangin van ho nanga hi leise zong nanga hi van noi le asunga omjo si hi nangma phu do hi mihimte le mihimte chule namjo si do ama hi we ti hi akimo na he chule chung chona pathenin amimal cha ngan sina ai pio ai lawale ichi thil khat thil tham khat ching dinga ai ngan sina omen hichi masanga chun hichi go ching ai lawale manager business ta mai ve dinga le anei pa le manager ki ka khoi vena le kichi domintin ja hun ivet divin ka de te ka nai la diu deum ka sa ne he manager ti ting le anei tu hilo hi manager na ti asai manager ti ting le anei ti na hi di lo hi bank ayong hun manager o minai wa bank ho ma kit di lo hi aman jong hoi lam khana lai ama manage bolna bank a chu achunga ho koma it's like report elole account pi ngai he ichitawa chu pathin ni hoi manager a dinga I to know he ipiam khat ko thili jaram khat elole ipiam khat chunga thili jaram khat chunga thunei na elole vai hom na icho khu cho chunga manage bolding a pathinin thanei na ipiwa engan sewa iching dinga chu engan sewa he manager khan apupa koma api dinga lom report ai lole ipiha ama thilo hizaro media accounting api na ding na chun ga veleo han a manager pa apupa api ding dan thilo chu et api ding ham tile api ding dan chi thuma me na he manager chu ngan se na changa hin anei tu hilo hi ya chu e ho jong hi pathenin azoi sei bangbin thil izar ham khat chunga hi manage achala ding hai ei ko yo hin aya chu thilo khat cha chu ya hedi lo hi hiji tabanga chu sumle pai han lang ai lo le kilaina thilpi hijong le pathen ki piji a hi hiji chu ai thil ki pi hilo pathen ai pi thilo ma ma ji kinu pi a hi pu david na sei banga chu chronicle khatna bung somni luku chang somla lia chun jong le kai ma hi koi ka hiya kami pi te jong hi pi hi wa hitabang khoma ki phalta kapi theo ham aji chu thiljo si hi nanga hungko na hin chule nangma mama chu kahin lepi kinu ai buve ti he chitabanga chu so pite ho pathina dinga offering elole thilpi inei tingole akhanna helai hin hongphalta pi angain api ding dan chithumi seino mobin khari hongphalta pi abundantly ati he ipya ningjang zo ti di dan do he abundant give abundantly ati he ana akhanna hin ani na hin ki phal theng ta api ding
sacrificially na give sacrificially 2 Corinthians bungi chang khana pat changa sungje benale Macedonia hobunghon pathina dinga akipi dante ho chungchang imovin sacrificially apio he ki phal thing ta apio he ti imovin he ani yo kalwal khoma he apio he tinjong mun khana kimon he chule athum na api pathen ani tu pa manager pan ani tu pa honor pen api di dan chu lunglei sela pi din ti asen he icha hin 2 Corinthians bungko chansagi na imovin he hilaya sai na chun lungphamo pumpum le pi lawa phamo tia pi hilowan nalunggut bangta chin pivin iji inamiti le lunglei sela pia chu pathenin angai lu yati he so pite ho apupa anei tupa pi ding dan chu ho a manager me hi ho hen amai pi ting ole hon out of compulsion allo thailo hi ta mo pi heloven lunglei sela pi ting le amazon ki pa hi ti chu 2 Corinthians bungko changsa ya isim do bena he lunglei sela pi thai ho hi koi ho mi tia le anei pa le manager pa dinmun hethim hon anei pa dinga pi ting le ki pa ta api theo hi ti chu hichi hethim mo jun ki pa ta api theo hi ti chu sei no mo he tunin manager pa kini biham ti le apu pa koma amo pu na chungchanga account anato dan chule athil bol dan chule ama khona kipido avet swiding ai lole achin dinga kipido thil ho chungchanga account pi di joma kin he ichina dinga chun apu pa in anei pa in a manager pa khona thil chom ho angan si na ho account api masanga anei pa hin amasapina ipi chu adei akhat angham ai role ange nom hamitia le akhat nein hethin devin romans rom bung somlani changkhana chun beu hete hilaya asaina chun chuti ahi ji chun sopite pathen lungset wangin nati pumpiu chu longlen thingta ganking hla a bangin pathen la theidol ta in pathena kipewin tia kahil na hiwe hichu nalunguwa lagawa na ho naw ahi anei tupa lunglei na le ama la theidola au yum na diwa ikipumpi diu hi manager iho kinahi manager kinahi chule pathenin apupan ange maset pen chui phamtele a manager pa hin khojo ange masat pe nahe ama la thading dolta ama mancha thadi dolta ama sin thadi dolta ama to give up jingding khat manager chu pathen dei ai lole apupa anei pa deilam chu hi ama nge masat pen chi chu hi ti chu sei no mo hin chi chu chu na anei pa hin khoju ama ke pompia chule akipi lu na le anei pa ko ma che apupa honor pa in amaligin a manager pa khona thil api ho chu veu hitin akhan na hin hichain thil chili sei no movin akhan na hin kho api in ani na neilego api in athum na phat api in ali na thim na le ai lo le talent ho api na he chila chun hin kho to in sei sau bang chun ama hin kho chu apu pain ama sapena angai charahi ama la theidol ta le ama adinga nol na behela hin khone the na ding chule a manager pa apu pa anga kipilu jingde chu apu pan number 1 akat na ange jing thil khada he ani na hin neile go chungchang hin beo hitin hicha hin Matthew bung som ni langa chang som la lia pat chang som thum chu sung chui vena le talent ke hopi chungchang isimovin I he win he chithusim chu
mi thum a hi win a khat na pa talan nga changin ani na pa talan ni changin a thum na pa talan khat a changin a he a khat na pa le ani na pa in nga chang pa le ni chang pa hen a le nin a hin vei kan hlonin a pu pa ko ma hong hlonin a pu pan recognition appreciation pa cha na le sai phan na pe in hi chi kyu chu hilovin a thil neo cha chunga ta sanum ta thil tam ta chunga ka pan sa ding na hi atien hetawang promotion a pi be kin na he a hin la athum na pa tua talan khat chang pa juni pi bolam tal e saw hin e ma bangun ama hin khat pin jang zum kisumang khage nin te te leinu ya vuya chule mancha lawa ko ya cha chu apu pa hong pha na he apu pa yong eta chu nui si ta ho be kin na la he a chai na in bung chang som ni le go ma chui na le epicenter le apu pan iti hom so gilo le thasi ta he a ho he icha he the khano chu so pite ho nei le go chung cha he ai lo le in kho lagaw lam aspect in ga sei le han pathin in ibon wa he ichi mi thum ho talent ki ho pe ave kan dio ade pi banga chu lagaw lama jong he lagaw lam area aspect ga veleo han pathin in jong I hoi hagai ga wa ipun be che na dio hi pathin de hi multiplication addition me hilowa multiplication he gang le ganga ai lo le heta he tu lai na akithe thang gang ta banga he chi ta banga he thil hoi lagaw lama I ha ga dio hi pathin ide sa na he it's like point he thamgat emphasize ka bo no min gospel John kipana thupa bungsom langa sungkhoi vena veleo han bungsom langa khon liang pi gui le ba ho thule ma khon icha hin pakai jesu in an saina chang ni changge chang som logop sung hi ivet diu ka de na he akhan na abona kan sim lo de hen chang ni na bungsom langa chang som sorry chang ni na last line is aha ga che na dingin amal ngimin amal ngim ji na hi ate he lo lo thing pu experience hi itam dio hen het ma bongon alo gal ho nge hi jong le wan alowa ai lo le ho na kitu muchi chi wo ho ho aga lo ding koi ma na tu lo he akitu ho zo se ko ahung ga ding ipya expect ngai tu na le aga ahung tama ne kham ahung hi na ding hi sa ma ahung ga aga ding ho bo muchi kitu ha chole think ke ho kitu hi he chi bang chun helai liang pi wi le aba ho thule ma jong hen ipya aga che na dinga aha ga che na dingin amal ngim ji na he te he chi thua hen asung lang halu da ta aha ga che na din ti na pa po he focus he ten he cha hin vet he theu khana chi piam te le aga me yong pathin alung kim po ya ti na he na ai lo le pathin I hoi aga me dinga ai deu hi pon akhan na aha ga che na ding ati he chale I ha ga che ting ole chang ge na chun bele han hi cha hin nang ho ha ga na ga hin kapa choyanin omji ati he ha ga ga tin le pathin hi choya na omji a hi ti he dunia isei no mo hen lang abanin athumna chang som logop na hini vetinga le hi chi aga ho chu khatwe ga mo ga helovin aga chu naga om na dinga ti he aga ekhad हिंदी ट्रांसलेशन ना हो कसिमाले और तुम्हारा फल बना रहे तिचु चमखत का दिंगा लो हेता सु गा जिंग दिंगा खो असै ना हे चाहन नगाव ओम न दिंगा कपन सा नहीं वेति जो पथेनिन पकाई जी सो nei ko नाव हे ai lo le ai than नाव हे ipi dinga ai than hom tela haga nagaw wa chule nagaw om na dinga kapan sa nei we te he so pite ho tunin pakai jesu leise na om la ya
ase zuite to akilhon le na wan jingka khat alam kal akal lampia che na wa lampa ma theiba khat amuin agir ke lai ta hin khat be ga de ham ta ipha hop len ta ha ga vel khat chang ga lo pha na zo pakai je so che thing phu chu sab se na le amo mi chang ta chu apung chu goji nga he ti bible ai mo bena he gospel a ichibanga chu tunia he ipha nei le go chu akitinan point he ahin la cha invest su ale Matthew bungsom ni langa pana talen ke hoppi ho chung chang i vena chule liang pi le aga ba ho chung chang i vena le pathin i ho zo se he aga apung be ding le haga ga ding le aga jing dinga he ai de o hi ti he sei no mo he i ga lo ting le ipha pathin subset na ki chang ding chule imacha kipaman ki sang thai lo ding a hi e chun iga gela le tu lai context aga ve dingin mi tamta covid 19 a dam lo kyu hilawa adam mo na chong chona dam ding ngai cha sumle pai tamta senga hun tamta senga kizana dam do zo lo thi ho igel ding le pathin ipi ti le nang le ke tu ni chana dam na ai pe wa adam mon idam do the ki do wa chule tu ni chana hichi dam mo na ko na ei hui bi do wa hin khoi pi na la ham tia le kuni za her ham pathin ei ma chi ki kholo hitin pathinin atha bia ga iga che na dewa ai lo la ha ga ga na dewa iga jing na dewa pathinin ei hoyo ei hui bi do hin la hi mei theding in ta sanum ka sa na he ministry as in ga saying in kazo kham bin believer ho jang he ke hon ai the chana track so hope due chule a testimony ho a say due echi hoina hong in ne hong ngai na ti sang wa amo hin kho kisu di wa hiti wa ko na mi ho na amo hin kho pathena mu du a hin mu do thena de he ka ke ha til kho naw le hitiwai ka ki ha hil naw hi chule abanin che hitin ajowa event naw chin hin kho hin ani na nei le go hin athum na phat a hikenin phat hi tulai phat hi kichan na le lungdon na le tiza na le gan thai na le jingai pi hong ti diam ti athang pya chu hiti music ki boys in a hin la tu lai ai de sanin hi pandemic na hisi hungla na pathin ipiha ahunglang ki relevant system administration ki vai homna government a konin order tamta hung so in aban bana lockdown e ai lawale curfew e hicha konin chele wale insumiyong kholpa ma che oyong o dan ham ai lawale le khasim te hamela business bola to munnia munchoma cha adei banga ain sumi elo le akhosumi hobumi te ada kimuto thailo heti din mun hin eu movin hinla ai bi choitale efficient hobumi te ko pol le khathna hichi isim diu de ka sa in efficiency bunga chang som langa pat som le segi chan hi ka hin sim nomen hicha sai na hin hiji chun iti na chonum chingthayun ati he sopite ho tasalama kicha dingle alole restriction hichina bol thailo de he khuchina ne thailo de he khola na chi thailo de nga he nei te pau thailo de restriction tam tam jong le pathena nga iti chonum ti hi hichlang zo ai kya khol de hi poimo omin ka thena hem chingthayun ki hong phawen milung be ho banga chon lovin miching ho bangen chonun tulai ni khoi aphal lo ji hin phat ki zen pe cha hi ki cho on hichi ji chun lungthim bein hi on pakai lunglam ipi hi heaven ate he cha hin pakai lunglam kaphat mandan hi alole pathen alung oi na dem kaphat hi phat dung ja chalmi ka hi hamelo le
cái khu cái này xuống ngay phèm khát ball đó đi ngang tụp cái này ham na hết thì tụi bằng ai neo khát em mà lại mai cái đó giờ đi poi mò mà hen phá đã khát đó lâu gì hen bắt cái long lâm ipi a hi thì heaven à thì hen lung thim bay nom hi un à thì hen lung thim bay hen ipi về sang thế là lấy xịt ta sa hin khôn nom na ipi ha hết thì họ long bầu gela pathin lunglam ipiham ti i hello ten le lungthim bei to ate ka mai ate ka mai he ye chun i phat ho hi ti manom chi he poimo mama he ye chun sam zakhala som lage na chang somni lina chun somni lina chun 24 na chun this is the day the Lord has made and I will rejoice in it pathinin tuni ti he ipi hen ke hi cha ka ki pa ring he aten chibang chun tuni ni kho ya san nawi ki cha dingo chule ilung kham na diu tam ta nan te hong le hin kho pathin ai pi mei mei ho jang he chi ja jang he pathin thangba ba jeng poimo he chule samsung mama somsegi lalina a somsegi lalina somlugum na chun sun jong na nga hin jan jong na nga hi nangman wa le ni sa jong logon to sa he tikin na he jo se hun le phat jingkane tha chule ani nia pathenin hin khoi pi ho he pathena hin chi ho he at the maximum tam pe na pathen lo pi na dingai man diu hi pathenen idei sao hen ya chu hi chi na dinga chu inei go chung kyu hilowa I phat chunga yo hi pathenen manage bowlinga ngan se na IPO he hin kho he na khanna inei go hen ani na athum na I phat ho jang hi manage it bolon ti pathen ko ma likhatin le accounting account IPO ngai he report IPO ngai dinga he so pite ho hesitol hanin a chaina poina chelew han ithim na ailol italian ho ibol theina ho heti ho jang he hoilanga iti man chaim na aima kilo pi sa nai man chaim pathen lo pi na dei manam ailole ipya pathen do nai man chaim ti ong thekin lai he e chun heti ho pathenin bol theina to theina sel sei theina gel theina che theina thaneina ailole position ai ko ho society sung ti chu aima community sunga position a pan ho yo he pathen lo pi na dinga ithip nai talan khat ai mai na he na ha chu hitio jang pathen lo pi na dinga iman cha hinam ti hitio jang in account hi chilia IPO ngai dinga hi manen ina yo sewa pathen lo pi na dinga ikiman cha thena devin ikitil kho vin he tu jeng kan he chon so pete ho tunin gel palovin pathen hunghan lang yo koma indong taleo na phadi tin manam heti ho account ni na hin kho na nei lego na phat na thimna na bol theina na talano 18 manam dia account piting hitaleo han mi tamta iboi dio gincha jong ka sa na he ye chun tunin heti thil chili ise ho he heti ho hoi ta pathena nga ipya kipa ta le mai ngel ta thanom ta report pi thena devin ki hambolo hitin chale ichati ho hi lang khanai bena le e a hilo hi pathena hi he kala tu lockdown sorry pandemic sunga chapang khangdong cha athi ho kavet tin le bojang dat omjin ei ma de ki hisab tin le ha sa ka sama ma jin ahin la job hin kho ho ka gel do tin le thilo jo si he pathin in ei pewa chale amana la ki da hi tia hoi igel tin le ipi ham pathin aching dinga bo ei pi hin e a hilo hi ti kalunga atha ben hong kilang ke jin ka ki thamon ji thei kin na he e chun iboi ding pi pi no chu iboi pi pi ni pen chu I cha ti ho he e a hilo hin pathin nei pi ho hin amo he I pi ti le pathin lung lama pathin gin na hin khwa thagaw lam hin khwa ka kho kha thei dem tia he ki hang bol chi ki ngai su ke dan he hi chu hen lang tu jing kai ke holim naw
alam dol cha tunia thil point li sei now hin kho nei le go phat thim na talan ho chung chang ai sei now pathen in heti ho besui dinga heti ho chunga go ching dinga pathen ai ngan se now he khunung le kitup tai chin do wa chule aga haga ga asupung ding le haga ga na ding ki ham bolo wa tale pathena nga ki pamani sam che thena devin pathen ibong cha devin phathe bo peta han ka ki pae